tsara antsika jiaby malagasy iray manontolo. Zabo Shirany, artiste malagasy mipetraka eto en France. Andeha hiresaka aminareo eto mikasiky coronavirus. Fa maro raha mandalo en tant qu'artiste, donc mbo tiako mandefa message hely amin'ny vahoaka malagasy. Donc raha mandalo zo io fa hetsika fa atsika zo agnatin'ny la guerre contre fahavalo tsy hita maso. Fahavalo tsy hita maso ty tsy ino fa coronavirus. Donc raha fahatsika rango voalohany zegny mila manasa tagnana, mila misy distance, raha karakaraha zegny. Za ndraiky tiako hikoragna eto zegny ataoko lalilaligny koragna zegny mikasiky geste barrière zegny. Donc geste barrière raha tokony atao zegny hitako déjà mila manasa tagnana araka volagnatsika zegny, tagnana tsy maintsy sasagna isan'andro, geste distanciation tsy maintsy atao, le masque tsy maintsy atao. Fa za ndraiky angala amin'ny détail, za tiako hiditra amin'ny détail karaha io haizantsika tsara beky mi-contrôler fahavalontsika ty, parce que coronavirus ty adversaire maventy izy ty, izy ty fahavalo sady tsy hita maso. Donc izy koa zegny tsy haintsika mi-contrôler, mizaha tsara beky ny tactique ahavitantsika mi-contrôle izy, manahiragna après. Voalohany problème amin'ny raha ty hitako, tagnanatsika, felan-tagnana. Haintsika fa tagnanatsika mandeha malaky, alohan'ny antsika mandiniky tagnana fa mandeha. La plupart ny problème n'aretigny ty boaka amin'ny tagnana. Fotony tagnanatsika mipetapetaka partout, virus io fa partout fa tsy hay misy izy fotony tsy hita maso, mety mipetrapetraka partout. Raha tsara haintsika fa varavaragna ny coronavirus miditra amihegnitsika tsy boaka amin'ny tagnana. Tagnana mangala izy fa varavaragna miditra amihegnitsika tsy tagnana. Varavaragnanany masotsika, orognontsika ndraiky vavatsika. Zegny varavaragnanany. Donc tagnanatsika koa vitantsika mi-contrôler izy, tsy handeha misôra. Donc déjà atsika fa mavita mi-protège une partie zegny. Zegny voalohany. Faharoe, distance. Fotony ninona avy ny distance boaka amin'ny pitipitiky ny ranivy boaka amin'ny vava. Fotony zegny ranivintsika atsika koa mivolagna zegny ranivy zegny mipitipitiky même zegny hely fa tsy hitatsika fa izy mipitipitiky fo, mandeha fo ranivy atsika koa mikoragna. Donc izy koa olo misy aretigny coronavirus, izy koa zo mivolagna ranivinany mipitipitiky, mantiligna misôra, miditra amin'ny vava na amin'ny orogno na amin'ny maso, atsika fatatrany edy. Donc zegny aviany le distance, misy tsy atakaragna le difranivy mandeha amin'olo zegny. Atao minimum zegny 1 mètre, donc tsaratsara aminany même mandeha jusqu'à 2 mètres. En Amérique zao fa magnano 1 mètre 80. Donc tsaratsara même atsika 2 mètres, 3 mètres lavitry, atao maximum. Ça c'est important parce que mbola misy olo tsy magnano masky mandeha. Na izy milomay magnano sport raha jiaby zegny, fotony plutôt anao koa, surtout anao koa magnano sport zegny, anao tsy magnano masky, ranivinao mitilitiliny, donc c'est encore un peu plus dangereux. Donc zegny aviany le distance zegny boaka amin'ny evitegna zegny le ranivy mipitipitiky. Io an'izay zegny atsika miditra amin'ny masque.
zay maro gasy magnaraka vaovao an-tsary avy ana Madagasikara. Donc hitanay eto zegny vaovao maro hita mandeha tsy magnano masky mandeha, ou bien misy masky zegny atao masky taratasy aby regny mipetraka après 2 jours 3 jours mipetraka fo. Ke tsara raha haintsika masky taratasy maximum izy apetaka amin'ny sôra 5 heures de temps maximum. Misy magnano zo jusqu'à la journée, toute la journée, mbola andesina amin'ny tragno koa, misy sasany mbola manasa masky taratasy igny, ataony koa marais, dangereux. Masky vita amin'ny lamba, izy mety atao tout le temps, fa izy koa fa mody amin'ny tragno zegny, fa direct sasagna izy, atapy, repassegna amin'ny fer repassé. Le resy fa maiky izy repassegna amin'ny fer repassé, karaha io izy hafaka tsara an'le microbe. Haiko fa maromaro olo mahay karakory atao magnano masky et cetera, fa mivolagna fo an-tegna, fôtony mety misy tsy mahay, mety misy tsy magnaraka vaovao, mety misy zegny tsy mijerijery raha. Et donc tsara partagegna maximum vidéo ty ahavitagna olo jiaby mahay magnaraka karakory atao détail par détail hiprotégegna atsika amin'ny coronavirus ty. Amin'ny masky, za zo io misy masky, ty masky lamba, vita amin'ny lamba. Donc masky vita amin'ny lamba ty manambotro masky samborigny amin'ny tadiny karaha ty, amin'ny élastikenany. Masky tsy mety samborigna amin'ny vatany. Masky samborina amin'ny vatany, tagnanao koa misy microbe, maskinao fa tsy mety ampiasaigna fôtony microbe mipetaka amin'ny maskinao, surtout amin'ny partie amin'ny surface andeha anaovanao izy amin'ny sôranao. Donc tsara haintsika fa masky izy koa tsy mety samborigna amin'ny tagnana eto amin'ny vatagnanany. Izy koa mandrasa masky alaigna izy amin'ny tadiny amin'ny élastique, amiagna vahoaka amin'ny élastikinazy, fa tsy samborigny amin'ny vatany. Na anao magnano gant, anao koa magnano gant, tsy hoe anao magnano gant anao madio, gant-nao anao koa fa mitosy raha, gant-nao fa maloto. Donc tsara maskinao mila protégegna, fa izy koa tsy protégenao, ça sert à rien anao magnano masky izy koa misy microbe agnatiny ato, misy virus agnaty ato, anao magnano masky, virus alianao directement amin'ny sôranao. Donc zegny raha tsara haintsika, fagnanaovagna masky mila mitandrigny. Efa vita mody amin'ny tragno, miditra amin'ny tragno amin'ny varavaragna, adoso kiraro, adoso lamba jiaby sasagna, miseky, sasagna masky, atapy, manasa tagnana. Zegny mikasiky masky. Misy raha koa tsara haintsika, raha ty andesintsika san'andro amin'ny tagnanatsika, san'andro, kanefany zavatra ty porteurany virus, porteurany microbe. Tsy ino zo fa téléphone portable. Téléphone portable atsika. Ty téléphone portable ty mitondra virus. Izy hitantsika ty. Porteurany virus izy hitantsika ty. Microbe jiaby. Atsika zao miboaka an-tany, mandeha, surface, teritery, mizaha Facebook, ny telefôny,
manambosambotro raha an-tany agny, mipody koa manambotro telefôny, ty porteur ty, tandremo ndraiky telefôny. Ino hevitra aminany ty? Azavaiko aminareo. Anao, izy koa nampiasa telefôny an-tany agny, andeha anasa tagnana, vita sasa tagnana, nanambotro telefôninao, tagnanao fa voatosin'ny virus, izy koa misy virus telefôninao, ou bien misy microbe. Donc zay mila dinihagna tsara. Izy koa fa mody havy agnaty tragno, telefôny koa mila sasagna. Karakory atao manasa téléphone? Alors, manasa téléphone, c'est très simple. Morceau de mouchoir, taratasy. Mangala gel hydroalcoolique. Ou bien, izy koa tsisy gel, mangala alcool. Alcool modifié 60%, 70%, ou bien plus, izy koa tsisy, mety mandeha jusqu'à mangala 80%, mais à partir de 60-70%, fa mamono microbe. Donc, ataoko amin'ny mouchoir taratasy eto ny gel, za avy amin'ny tragno, tandremo, efa avy amin'ny tragno, alaiko, sasako amin'ny surface. Téléphone-naka, partout, sasako amin'ny surface ny téléphone-naka, adosiko, microbe jiaby, raha jiaby adosiko. Voilà. Madio, apetraka an-koegny ary, eo za manasa tagnana koa, eo za magnadoso raha jiaby, kiraronaka, za misy koa mety miseky, au moins anao avy amin'ny tragnonao, amin'ny confinement an-tragnonao, téléphone-nao madio, rahanao jiaby madio, eo anao mahavita mihina, mangala raha, mety anao koa tia hihina raha, anao mahavita mihina, au moins anao fa madio. Zegny agnisan'ny raha tokony atao miprotéger atsika. Fotony izy koa magnano raha tapatapany, misy partie mbola mety misy danger. Donc raha zegny tsara haintsika. Donc masque, nettoyegna téléphone, maîtrisegna tsara karakory atao manambotro masky, karakory atao magnapetaka izy, distance milazagna tsara, fanasagna tagnana koa, io azo manasa tagnana, voilà. Mangala le temps tsara bekiny za, izy koa zegny nao misy savon, ataonao savon, fa raiky ty gel zegny, bon za magnano amin'ny gel, voilà, ataonao igny, frottegna tsara tagnana, frottegna tsara, tondro, jiaby igny frottegna tsara, tournegna tsara izy, vita. Voilà, tu prends bien ton temps, 30 secondes, même jusqu'à 1 minute, après sasanao tagnanao, vita. Barrière zegny geste barrière. Faharoy koa protection, mila protégentsika zegny olobentsika, olo fa misy taogno, olo igny fragile, olo misy aretigny lalandava comme aretigny chronique aby regny, regny fragile, olo misy asthme, misy hypertension, misy problème cardiaque,
jiaby regny mila misy diabety, jiaby regny mila protégena, mila mitandrina am'regny fa izy koa zegny tatrany aretigny io tegna manahiragna. Olobe à partir en 60 ans manonga mila mitandrina fôtony fa vulnérable be zegny olo fa à partir en 60 ans manonga zegny mila protégena tsara. Donc raha jiaby zegny mila ambara olobe, maro olobentsika tsy mizaha télé, maro olobentsika tsy mizaha Facebook. Donc anjarantsika mandeha magnambara rô zegny raha tokony atao, zegny raha tokony atao. Faharoa fahatelo an'zaigny antsika hidrika amin'ny karakory zegny ataontsika mifortifier tsika corps-tsika. Donc le système immunitaire antsika zegny mila atao fantatra. Alors za ndraiky za raha ampiasaiko zegny